प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते అది నొక్కమాలి నొక్కట్లేమా అరే పోతుంది యూట్యూబ్లో పెట్టొచ్చా యూట్యూబ్లో పెట్టొచ్చా యూట్యూబ్లో పిల్లలుగా నా ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన नामेशं दारुकावने वारणासन्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमी तटे हिमालये विश्वेशं च विशालके एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायंकालपटे नमः सत्त्वजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते लङ्कायां शाकरी देवी कामाक्षी काञ्चिकापुरी प्रद्युम्ने शृङ्खला देवी चामुण्डे क्रौञ्चपट्टने वल्लम्पुरी जोगुलाम्बा श्रीशैले भ्रमराम्बिका वल्लापुरी महालक्ष्मी माहुर्ये एकवीदिका उज्जयिन्यां महाकाली पीठिकायां पुरुहुतिका ओद्यायां गिरिजादेवी माणिक्या दक्षवाटिका परिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी ज्वालायां वैष्णवी देवी जयमाङ्गल्यगौरिका वारणास्यां विशालाक्ष्मी काश्मीरे तु सरस्वती अष्टादशशक्तिपीठानि योगिनामपि दुर्लभं सायंकालं पठे नित्यं सर्वशत्रुविनाशनं सर्वरोगहरं दिव्यं सर्वसम्पत्करं